Hinabol ako. Baka lumagpas ka na naman ha. Naghabol eh. Ito yung sinabi mong magbibideo ka lang eh. Tapos hinabol ng mga budol. Yan o. Yan na sila o. Hindi ako nakapwesto ng maayos. Yan na o. Yan na yung mga budol. Ang sinabihan mong magbibideo ka lang. Tapos bigla kang hinabol. Yan o. Hinabol ako. Onad on the go. Tsaka si Mang Ed. Yan nakapwesto. Yan nakapwesto. Tsaka yun si Kuya Randy. Yan. Yan guys. Binilisan ko para mag-video pero hinabol nila ako. Kaya hindi ako nakaporma. Yan o. Yan na mga... Yan sila ano. Morning sir. Morning. Si Kuya Mio tsaka Vice. Kuya Jojo tsaka si Kuya Dante. Yan guys. Pag yung kasama mo guys yung mga budol, for sure hindi ka makakakuha ng video ng maayos. Yan si Vice. Si Kuya Jay. Si Kuya Dante. Shout out. Yan o. Tsaka si Kuya Nurse. Tsaka si Kuya Mio. Kuya shout out. Yan. Yan guys. Hirap ng taga-video. Laging naghahabol. Yan. Shout out sa peddlers. Yun na naman sila. Oh, yun, dalawang lahi. Dalawang ibang lahi. Kuya Jay. Kuya Mio. Guys. Kuya Dante. Yun. Kala ko kasama namin, di pala. Tapos yun na yung water break. Water break toilet. Ano. Kuya Mio. Kuya Jay. Saka si Vice. Nakaso! Yan guys. Yes! Yan o. Shout out sa mga bikers dyan. Good morning sa inyo. Si Daryl. Welcome to Dubai, Habibi. Habibi. Shoutout kay Daryl. And shoutout Shout out kay Daryl. Oy, gumising ka na, tanghali na. Ilang manok. Tulog ang pansitan. Ilang manok, Hey, Brian. shout out sa mga Thunder, Sharjah. Oy! Thunder, Sharjah, mega shoutout sa lahat. Tsaka sa Pagchay. SS. Avengers. Yan guys. Si Edsel, mega shoutout. Tsaka sa group. Galing siya ng Sharjah. Lumipat na siya ng Dubai. Bike PH. Mang Duday page. Yes, Kuya Ed, oh. Nasa peloton, oh. Shoutout, Kuya Ed. Lakas, oh. Masarap sabayan. Lakas talaga ni Mang Ed, oh. Ayan na sila, ayan na. Ayan na. Peloton, guys. Oh. Sunday morning ride sa Nas. Yes, Mang Ed, oh. Lakas, oh. Ito guys, oh, takbong walang budulan. Yes, Kuya Mio, ayan. Shoutout kay Alex. Where na you? Dito na as. Partido si Kuya mo. Tumi-30 si Kuya mo yun. 30 MTB. With Master. Takbong.
Grabe, chairman. Tumatakbo 30, oh. Basic. Vice, oh. Lupit. Shout out! Shout out sa mga tulog pa. Nice cameo. Sabi 30 sa likod. Sige lang, sige lang. Yan na yung budol guys, oh, 34. Yan na. Ayan na si Vice ng budol. Yan na, oh, silang dalawa ni ano. At si ano, Vice. The Thunders from Sardia, lumipat ng Dubai. Shoutout sa sir. Thanks for the ride, si Kuya Mio. Yan na, si Kuya Mio tsaka si Vice. Nang bubudol. Yan na, yan na. Partida pa, naka-mountain bikes din si Kuya Mio. Yan si Vice. Shout out, peddlers. Mga MTB na malulupit. Yun ang ganda ng kuha. Yan na si Vice. Nambudol si Vice. Shout out kay Vice. Nambudol kasi naka-RB. Yan o. Haba na exposure oh. Shout out, shout out. Welcome to Dubai! Yeah! Shout out! Hi guys, TV! Yun, oh.